Assalamualaikum. My name is Khairi Azhar bin Azhar. My metric number is AA109343. In this video, I will explain about introduction to PID. Okay. What is PID controller? PID is acronym for proportional plus integrity plus driver controller. It is a control loop feedback mechanism widely used in industrial control system. It is example of the second feedback. Okay, next, the three terms controller in PID is KP, KI, KD. KP is stand for proportional gain. KI stand for integer gain, and KD derivative gain. Okay, ini example of the second. Okay. Next, for the characteristic of PID controller, the proportional controller KP will have the effect of reducing the rush time and will reduce but never eliminate the steady state error. In KI, will have the effect of eliminating the steady state error, but it may make the transient response worse. Next, a derivative control will have the effect of increasing the stability of the system. That is reducing the overshoot and improve the transient response. Okay. For the KP, rest time decrease, overshoot increase, certain time small change, and steady state error decrease. For KI, resting time decrease, overshoot increase, certain time increase, and steady state error eliminate. And that's for the KD, rest time small change, overshoot decrease, certain time decrease, and steady state error small change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syafiq Aiman bin Suzaha. My number metric AA190001. I am from section 7. Now I want to continue about introduction. Okay. This is my part. Okay. First part is why do you need a PID controller? Okay. First, proportional controller KP will have the effect of reducing the rise time and will reduce but never eliminate the steady state error. Next, an integral control KI will have the effect of eliminating the steady state error, but it may make the sensing response worse. Next, directive control KD will have the effect of increasing the stability of the system, reducing the overshot and improving the sensing response, but little effect on rise time. Okay. Next, this part is application of PID controller. Okay. First, PID control is the most common control algorithm used in industry and has been universally accepted in industrial control. Next, PID temperature controller are applied in industrial oven, plastic injection machinery, hot stamping machine, and packing industry. And last, most modern PID controller in industry are implemented in programmable logic controllers or as a panel mount digital controller. Okay. Next part is limitation of PID controller. Okay. First, the performance of PID controller in non-linear system is variable because PID controller are linear. Next, the directive term KD is susceptible to noise disturbance. Okay, next, the PID parameters need to be tuned in order to obtain require optimal response.
And last one is does not handle non-system symmetric system very well. Okay. Okay, this is last part for introduction. Okay. This part is a example of a controller other than PID controller. Okay. This is a equation. Example ada example. First, the PD controller is proportional directive controller and usually it used to improve the stability of control system without affecting the steady state error. Next, the effect of PD controller on system performance is the PD controller has decreased the system settling time considerably. And last one is to control the steady state error, the directive gain KD must be high. Okay. Okay, nama saya Muhammad Faris Farhan bin Rahimi, bernombor metrik AA1900839 dan saya dari Seksyen 7. Untuk video hari ini saya akan bentangkan untuk projek control system. Okey, untuk bahagian saya telah menyelesaikan untuk mencari step response, overshoot, stalling time dengan steady state error untuk transfer function 1 dan 2. Okey, saya akan saya akan bentangkan untuk transfer function 1 terdahulu. Okey, saya mulakan. Okey, ini ialah untuk soalan 1 hingga 5. Dia suruh buat simulink. Lepas tu observe and record the step response, determine whether system is stable, unstable or marginally stable. Dan untuk soalan yang kelima, disuruh cari overshoot, stalling time dengan steady state error. Okey, ni ialah untuk transfer function yang pertama. Ini ialah melalui command window. Okey, transfer function 9100 ni sama dengan 9 over S kuasa 2. Okey, untuk mencari feedback locus dengan step. Okey, bila saya memasukkan seperti ini, maka saya dapat graf seperti ini. Inilah step response-nya. Okey, so untuk overshoot, stalling time dengan steady state error, untuk soalan ini ianya infinity. Okey, system condition ialah marginally stable. Okey, ni ialah untuk soalan 1 hingga 5 melalui command window. Okey, saya juga ada buat melalui simulink. Okey, ni ialah simulink. Untuk step saya sudah setkan kepada iaitu step time kosong, initial value kosong dengan final value 1. Okey. Okey, untuk pengetahuan, saya sudah siapkan semua ini kerana penggunaan MATLAB ni dia sangat berat. Jadi jika saya melakukan pembentangan sambil membuat satu-satu mungkin mengambil masa yang lama kerana ianya akan menjadi perlahan. Okey. Ini adalah untuk soalan 1 hingga 5 melalui simulink. Okey, habis di situ untuk soalan 1 hingga 5. Okey, untuk soalan yang seterusnya iaitu soalan 6 hingga 9. Soalan nak dia suruh kita isi KP, KD, KI bergantung kepada kita. Dan untuk overshoot, stalling time dan state error dia sudah bagi. Kita harus mendapatkan nilai bawah daripada yang telah ditetapkan dalam soalan. Okey. Jadi untuk soalan 6 hingga
8. Okey, untuk bahagian ini saya membentangkan untuk soalan 8 sahaja kerana untuk KP, KD dan KI sudah lengkap. Kerana untuk soalan 6 saya harus mengisi KP sahaja. Untuk soalan yang ke-7 harus mengisi KP dan KD. Okey, jadi untuk soalan yang ke-8 sudah lengkap iaitu KP, KD dan KI. Apabila ia sudah lengkap, maka soalan nak overshoot styling time dengan steady state error, maka boleh saya dapatkan dengan apa yang soalan nak. Okey, jadi untuk soalan ni saya menggunakan KP 350, KD 50 dan KI 300. Okey. Setelah saya buat ini melalui command window, maka untuk overshoot saya mendapat 1.4213 dan settling time saya mendapat 0.0076 dan okey, ni untuk grafnya. Okey, ni steady state error-nya 1. Bermakna apa yang saya dapat ini mungkin betul kerana mengikut apa yang soalan nak, iaitu soalan nak overshoot kurang daripada 10%. Jadi saya dapat tadi overshoot 1.42, maka ianya kurang daripada 10%. Untuk settling time kena kurang daripada 2 second, maka saya dapat 0.0076 second. Dan untuk steady state error saya dapat 1, maka soalan nak kurang daripada 2%, maka saya dapat 1. Okey, mungkin betul untuk soalan untuk transfer function 1 ini. Okey, itu sahaja. Belum. Tadi command window, yang ini untuk Simulink. Okey, penggunaannya sama sahaja, tetapi yang ini seperti skirt, yang tadi hanya tulisan. Okey, yang ini saya sudah setkan kepada 001 dan PID pun saya sudah set seperti yang tadi, iaitu KP 350, KP 350, KI 300 dan KD 50. Okey, untuk ni transfer function 1 9/S², dan inilah itu sahaja daripada saya untuk transfer function yang pertama. Maka saya akan sambung untuk transfer function yang kedua. Okey, saya sambung untuk transfer function yang kedua, iaitu transfer functionnya ialah 9/S² plus 0.6s. Okey. Okey, ni untuk command window untuk soalan 1 hingga 5. Okey, step penerangan sama seperti yang tadi, untuk cari, untuk tengok okey, untuk tengok overshoot, settling time dengan steady state error. Lepas tu tengok state response. Okey, setelah saya lakukan ni, maka saya dapat ialah yang ini. Okey, inilah untuk state response-nya. Okey, jadi sistem condition bagi transfer function yang kedua ialah under damped. Okey, sebab grafnya. Okey. Okey, untuk overshoot settling time dengan state ianya ialah infinity, iaitu none. Okey. Dan steady state error-nya ialah kosong. Okey. So yang tadi untuk command window bagi soalan 1 hingga 5. Jadi yang seterusnya ini ialah Simulink untuk soalan 1 hingga 5. Okey, sama sahaja, semuanya perbezaannya S2 plus 0.6s. Yang tadi 9/S square, S2 pula. Okey, so melalui itu saya dapat grafnya sama dengan graf yang keluar pada command window. Okey. Untuk soalan 6 hingga 9.
Okey, saya masih menggunakan KD, KP dengan KI yang sama. Okey, ni ialah common window untuk soalan 6 hingga 9. Okey. Menggunakan KP 350, KI 300 dan KD 50. Okey. Jadi seperti yang soalan nak, iaitu overshoot harus kurang daripada 10. Overshoot overshoot 10%, settling time 2 second dengan steady state error 2 second. Maka setelah saya lakukan, saya mendapat overshoot 1.2981 bermakna kurang daripada 10% dan settling time 0.0076, kurang daripada 2 second. Okey. Untuk steady state error, kita tengok kepada graf yang kita dapat, final value ialah 1, makna menggunakan formula maka steady state errornya ialah 0. Okey, ni untuk common window bagi soalan 6 hingga 9. Untuk Simulink sama saja, saya sudah setkan dalam step 001. Untuk yang PID ni saya sudah setkan kepada 300.5, 300.50, 300. Okey, jadi yang keluarnya ialah grafnya yang ni. Okey. Saya Muhammad Izzahar bin Nozhari, nombor metri AA1903338 daripada seksyen 7, dan saya akan menerangkan tentang simulation untuk transfer function 3 dan 4. Okey. Untuk yang pertama, saya akan terangkan simulation untuk transfer function 3 di dalam common window untuk step 1 hingga 4. Okey. Inilah command yang telah saya masukkan ke dalam Word untuk memudahkan saya masukkan dalam common window. Okey. Dan ini ialah graf yang saya dapat, dan daripada graf ini kita dapat melihat overshoot, settling time dan steady state error. Okey. Ini ialah overshoot dan ini ialah settling time dan ini ialah steady state. Okey. Ini 78 ialah overshootnya dan settling time ialah 3.02. Okey. Untuk mendapatkan steady state error, formulanya ialah final value tolak dengan steady state bahagi 1 darab 100%. Okey. So final value ialah 1. Ini ialah steady state. 1 tolak dengan 0.00498 bahagi 1 dan darab 100%, dan dapat steady state error. Okay. Untuk Simulink pula, ini ialah litar block diagram untuk soalan transfer function 3. Okey, first kita lihat ke dalam ni persamaan kita, blok parameter ini 1, 0.8, 2 dan 200. Okey, dia keluar dan ni mungkin persamaan terlalu panjang. Okey, dan kita run. Okey, dan kita tengok pada skop. Okey, ini ialah graf untuk transfer function 3. Okey, kita teruskan dengan untuk persamaan 3 lagi, transfer function 3, tetapi untuk step 6 hingga 9. Okey. Untuk step 6, kita perlu memilih nilai KP yang terbaik. So saya pilih 500, dan seterusnya kita perlu untuk 7 kita memilih nilai KD yang terbaik iaitu 20, saya memilih, dan KI 900, kita perlu memilih 3 nilaian tu, dan kita perlu pilih satu yang terbaik, dan saya memilih 900.5. Okey, dan kita simulate, dan ini ialah graf yang saya dapat. Okey, untuk step 9 kita perlu melihat setiap aspek, iaitu overshoot, settling time dan steady state error, mencukupi syarat atau tidak. Okey, melalui graf saya dapat melihat overshoot
2.7, maknanya mencukupi syarat, iaitu bawah daripada 10% dan settling time 1.93, bawah daripada 2 second, dan untuk steady state error saya 0% sebab menggunakan formula steady state error. Okey, seterusnya kita pergi kepada Simulink untuk transfer function 3 untuk step 6 hingga 9. Okey, so first kita tengok pada dalam, kita implementkan APID controller. So kita masukkan nilai P, I dan D kita yang kita telah pilih. So saya masukkan nilai saya dan kita runkan. Okey, selepas kita run dan kita tengok pada scope, dan inilah graf untuk Simulink transfer function 3 step 6 hingga 9. Okey, seterusnya saya akan terangkan step 1 hingga 5 transfer function 4. So untuk command window saya akan masukkan command ini yang telah saya masukkan dalam Word, sama seperti transfer function 3 untuk memudahkan. Okey, dan ini ialah graf yang untuk transfer function 4. Okey, kita dapat lihat okey, melalui transfer function 4 dia tidak dapat melihat settling time dan steady state error dengan tepat sebab nilai dia terlalu besar, iaitu infinity, dan overshoot ni ialah NaN, iaitu not a number. Okey, so untuk membaca ni saya membuat cara yang lain, iaitu dengan melihat final value dia dengan if, dan saya mengikut command itu. So melalui command ini kita akan dapat baca dengan mudah, iaitu settling time, overshoot dan steady state error iaitu infinity. Okey, so kita akan melihat pada Simulink pula. Okey, ini ialah Simulink untuk transfer function 4 step 1 hingga 5 iaitu 71320. Okey, dan kita run dan kita dapat lihat di dalam scope. Okey, ini ialah iaitu scope transfer function 4 step 1 hingga 5. Okey. Assalamualaikum, my name is Muhammad Mr. Syamil Al-Zaki. My meeting number is AA190061. I am from section 7. Today I want to explain about conclusion. Conclude the effects of proportional, integral and derivative. Okay, first, proportional of the controller give an output is the proportional to current error. It compares the desired or set point with the actual value of feedback process value. The system becomes faster, but care must be taken note make the system stable. The proportional gain determines the ratio of output response to the error signal. Okay, next, the integral component sums the error term over time. The result is that even a small error term will cause the integral component to increase slowly. The integral response will continually increase over time unless the error is zero. So the effect is to drive the steady state error to zero. The steady state error is the final difference between the process variable and set point. Okay, for the last for PID is the derivative. The derivative component causes the output to decrease if the process variable is increasing rapidly. The derivative response is proportional to the rate of change of the process variable. Increasing the derivative time parameter will cause the control system to react more slowly to change in the error term, and will increase the speed of the overall control system response. Okay, for the last I can conclude the best perform controller. Okay, based on the observation we have made through this process, we can state that the proportional integral controller is the best of the others
although each controller has its own advantages. This is because it has good response speed and it is needed for integrating processes. Okay, meaning any process that eventually returns to the same output given the same set of inputs, and its disturbance a proportional on the controller is the best suited to integrate processes. Integral action is used to remove offset and can be thought of as an adjustable unbiased. Okay, that's all from me. Thank you.